Panaev était venu quand on a fait le championnat, puisque chaque année on fait un championnat dans un pays. D'accord, il était venu en 2013 en Serbie à Niš. Et il avait d'ailleurs pris un coup avec c'est des épreuves sur perte de sauvage. Je sais, oui, je sais. Здесь триколор, а там был Darrigan, il allait en crever avec aussi le dresseur Jean-Claude Piat. он был бело-черный, но проточный. Представить президента Всемирной ассоциации понебритонов господин Кристиан Гюнтер. Ну, наверняка все его знают. Ты будешь вести, наверное, да? Вопрос или господин Гюнтер лично о том. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis très heureux de voir que la salle est pleine. Cela montre votre intérêt pour cette race qui existe depuis 1907 en France et qui est en train de conquérir toute la terre. Рад приветствовать всех дам и господ. Вот, я очень рад, что зал полон. Это говорит о том, что очень большой интерес к породе бретон, который завоюет всю землю. Je remercie le président, M. Panaev, Я благодарю президента господина Панаева et mon ami ici qui fait la traduction et que je connais depuis très longtemps car il a jugé des épagnols bretons en France il y a quelques années. и мой друг, который будет переводить, который я знаю очень давно, и который судил панель бретонов, и знаю очень давно, и который судил у нас во Франции панель бретонов. En fil trial. На фильтре. Je répondrai à toutes vos questions. Je ne vais pas faire un discours. Vous me posez des questions sur l'épagnol breton, sur les organisations internationales et la coopération entre les clubs. Je répondrai avec plaisir si je le peux. Я не буду произносить речь, я буду рад ответить на все ваши вопросы, что касается панель бретона, касается организаций, а также Oui, les organisations internationales. И что касается международной организации, сотрудничества по клубам. Et également, éventuellement, les épreuves de travail. А также, что касается испытаний. Voilà. Je sais que c'est toujours difficile de poser la première question, mais j'espère qu'il y aura des gens courageux qui se lèveront pour la poser. Я знаю, что всегда трудно задать первый вопрос, но я думаю, что есть смелые люди, которые зададут его все-таки. One, two. Игорь Кузьмичев, заводчик бретонов. Левeur de Breton et Игорь Кузьмичев. Член французского клуба понеб бретон. Et membre du club Panier Breton de France. Très bien. У меня такая просто есть информация, что во Франции приняли не закон, а то, что собаки по окрасу должны иметь не меньше 30% белого цвета. Не могли бы вы нам рассказать, на чем это или основано, или почему это принято? Donc, il a entendu parler qu'en France, on a la loi, ou bien c'est mis dans le standard, que s'il y a plus que 30% de couleur blanc, c'est donc déjà un défaut, ou bien c'est éliminé. C'est la première question et ça n'est pas la plus facile. На первый вопрос это не так легко ответить. Le standard n'a jamais indiqué de pourcentage de plages blanches, qu'on appelle en France la panachure. Стандарт никогда не указывал, что необходимо иметь какие-то проценты в отношении количества белого в окрасе бретона. D'ailleurs, pour être aussi capable d'être aussi précis sur le pourcentage des taches blanches sur la robe, il faudrait enlever la peau du chien et procéder à des mesures, ce qui me paraît inhumain.
Вот. Но для того, чтобы померить процент содержания белого у белых пятен у бретона, необходимо будет с него снять шкуру, чтобы внимательно посчитать. Мне кажется, это не очень гуманно будет по отношению к бретону. Aussi, le plus important cependant, c'est que l'épagnol breton doit avoir des taches blanches en quantité suffisante pour qu'en le voyant à une trentaine de mètres, on voit que c'est un chien qui est orange et blanc, ou noir et blanc, ou marron et blanc. Однако все-таки шерсть должна цвет шерсти должен содержать достаточное количество белого, чтобы можно было увидеть издалека, что это все-таки бретон, который или бело-черный, или бело-каштановый, или бело-желтый. Alors en France, depuis une dizaine d'années, il y a une mode dans la couleur des robes, ce sont les tricolores noirs et blancs. Во Франции несколько уже 10 лет в моде окрас, которые трехцветные окрасы, которые Ce ne sont pas les chiens les plus habiles à la chasse, mais ce sont ceux qui sont les plus demandés et qui coûtent le plus cher. Это нельзя сказать, что это собаки, которые самые востребованные на охоте, но которые, тем не менее, они стоят дороже всего и чаще всего продаются. Лучше всего продаются. Comme ces chiens se vendent beaucoup plus cher, de nombreux éleveurs essayent d'obtenir beaucoup de tricolores noirs et blancs. Так как эти собаки стоят дороже, соответственно, заводчики желают получить больше таких собак, черно-белые с рыжим подпалом. Et il y a une conséquence qui n'est pas favorable du tout, c'est que il y a sur les robes de ces chiens de moins en moins de blanc. И вот если как следствие, что в окрасе этих собак все меньше и меньше белого. J'ai vu hier lors de l'exposition avec plaisir que ce n'était pas le cas en Russie. С удовольствием я ответил, что на выставке вчера, что это не тот случай в России. Et je vous encourage à continuer à garder ces belles couleurs blanc et orange ou blanc et noir. Je n'ai pas vraiment vu de blanc et marron. C'est vraiment l'expression de la race. Ces robes d'épagnols bretons, elles sont uniques. Il n'y a pratiquement aucune autre race de chien qui ait ce type de panachure, de taches blanches mélangées à des taches oranges. Я вас призываю сохранять вот этот вот окрас, который каштаново-белый, черно-белый, достаточно выразительный, и, соответственно, рыжий-белый, вот, который является уникальный в таком вот сочетании, уникальный для этой породы и, соответственно, является выражением этой породы. То есть я вас призываю к тому, чтобы вы сохраняли вот этот окрас и держались его. Voilà, je pense que pour ma réponse, j'espère, aura satisfait Я надеюсь, l'éleveur. что вы удовлетворены моим ответом. Да. Господин президент, мне хотелось бы задать вопрос, связанный с племенными положениями, которые распространяют требования на собак, которые используются в разведении. Вопрос заключается такой, что в России племенное положение, оно не просто регламентирует, оно в некоторых случаях либо запрещает собакам, не соответствующим этому положению, разводить таких собак, либо подвергается большой критике. Как во Франции регламентирует племенное положение, вопрос разведения, в какой это регламентирует результат, который получается в виде щенков, или это имеет запретительные какие-то нормы по отношению к представителям, которые будут направлены в разведение. Положение, имеется в виду клуба, да? Да, племенное положение Клуба, да. Да. Нет. Не, племенное положение французского клуба. Как оно регламентирует отношения? Это запретительно? Это допускается собаке к вязкам или запрещается собаке к этим вязкам? Или это положение регламентирует результат, который будет получен в виде щенков? Непонятно. Можно я скажу?
какие положения регламентируют допуск собак к вязкам? Сначала вопрос. Давайте Ну, его. давайте вот это сначала Нет, вопрос. Друзья мои, не, пожалуйста, По очереди. удобство перевода, граница, очень короткие невнятные фразы, потому что Андрею тяжело вот такой длинный фраз. Нелегко. Пожалуйста. Племенное положение французского клуба. Все, давайте пускай будет так. Bon, la question est que, est-ce qu'il existe une loi, disons, dans le club de Breton en France qui fait la réglementation pour les producteurs? Donc, qui peut être le producteur ou non? Et comment ça évolue? Alors, jusqu'à cette année, tout propriétaire d'une femelle épagnole breton avait la possibilité de faire reproduire cette chienne, même si elle n'était pas excellente ou même très bon au niveau d'une exposition. Ils étaient libres d'élever. Alors, non, avant c'était comme je viens de le dire. Et, alors, vous dites ça avant, et puis après je traduirai pour maintenant. Donc, до недавнего времени допуск к вязкам, например, суп допускались, которые не имели даже оценки там отлично, например, с оценкой очень хорошо даже допускались. Но с недавнего времени. Depuis le 1er janvier de cette année, С 1 января этого года il y a une nouvelle réglementation. вступили новые правила. Un propriétaire de plusieurs femelles Владелец нескольких сук n'a le droit de faire reproduire qu'une seule portée par an. не имеет права производить не более одного помета в год. Sinon, il devient professionnel. Если нет, он становится профессионалом. Et il doit répondre à un certain nombre d'obligations au niveau de la taille du chenil, de la propreté et de ses qualifications techniques. Да и должен отвечать определенным требованиям, которые касаются размеров питомника и всевозможных технических вопросов. Он специально производит больше, чем один помет в год, соответственно, у него такие требования накладывают на него это положение. Мы сможем получить вот это? Можно сейчас? Mais il n'y a pas pour le moment d'obligation légale en France, pas simplement au niveau du club, mais au niveau de la loi en France, de faire reproduire des très beaux chiens. Et parfois, il y a des gens qui font reproduire des chiens qui ne sont pas corrects. Но на самом деле на уровне клуба, на уровне французского закона не существуют такие запретительные законы, которые запрещают производить не очень красивых собак, не соответствующих определенным стандартам по стандарту. То есть я правильно понимаю, племенное положение французского клуба, оно регламентирует результат, то есть то, что получается после вязки. То есть... Я так понимаю, нет как такового племенного положения. Есть рекомендации. Понятно, то есть племенного положения клуба нет. Donc il n'y a pas une loi qui réglemente les droits des producteurs dans le club. Il y a ce qu'il faut faire pour que le chien, les producteurs soient admis pour faire un saillie et tout ça. Non, alors effectivement, il y a très peu de pays en Europe où il y a des réglementations à ce niveau-là. Очень мало стран в Европе, которые имеют регламентацию вот этого вот на этом уровне, на таком уровне. Dans les pays du nord de l'Europe comme la Norvège ou la Suède, например, в таких странах, северных странах, как Норвегия или Швеция, il y a des obligations de présentation en exposition. Il faut obtenir au moins le qualificatif très bon pour pouvoir reproduire. Надо представить собаку на выставке для того, чтобы и получить оценку не менее там очень хорошо, для того, чтобы собака была допущена к вязке. En Allemagne, c'est la même chose. Un chien qui obtient un bon ou un assez bon n'a pas le droit de reproduire. Собака, которая, например, в Германии, то же самое собака, которая получает хорошо, то не имеет права, не имеет допуска к вязке. Dans les pays du sud de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France. Юга Европы, такие страны, как Испания, Португалия, Франция. Oui, et France aussi. Il n'y a pas d'obligation légale. Легально нету законного там обязательства для запрещения. Alors, cependant, le club de l'Épagnol breton en France a décidé d'encourager et de faire de la publicité pour les éleveurs qui respectent
nos consignes d'élevage, parce que nous avons des consignes d'élevage que nous donnons à l'ensemble des membres du club de l'Épagnol breton. Однако клуб бретонского панера французский принял решение о том, чтобы простимулировать заводчиков, которые следуют рекомендациям клуба, которым он следует. То есть, и, соответственно, он их как бы продвигает. То есть нет положений, есть рекомендации. Да, да. Есть рекомендации. Которые они разрабатывают собственные рекомендации для производителей. Соответственно, те, которые им следуют, они, соответственно, их продвигают. Non, mais j'ai pas fini dans mon explication. Я еще не закончил. Nous avons des exigences de sélection, de trois exigences de sélection. La première, мы имеем три требования для селекции, la première, c'est la détection de la dysplasie de la hanche. Первое – это фотография на дисплазии. Je pense que tout le monde sait ce qu'est la dysplasie de Я la думаю, hanche. что все знают, что такое дисплазия тазобедренного сустава. C'est une affection qui n'est pas complètement héréditaire, mais il y a une partie qui est importante qui est héréditaire. Donc, Héréditaire, c'est congénital, vous voyez, ça se transmet dans les gènes. Donc vous considérez que c'est héréditaire. Il y a une grande partie de la dysplasie qui est héréditaire. Не все случаи дисплазии являются наследственными, но большая часть, большая доля, большой процент собак, которые подвержены данному заболеванию, она наследуема. Nous interdisons tous les titres de champion à des chiens qui n'ont pas été dépistés en dysplasie et qui ne sont pas A, B ou C. Pour le travail. Соответственно, не получают они звание чемпиона по рабочим качествам собаки, которые не прошли тест на дисплазию А, Б и С. Et pour le standard, les champions de beauté, la dysplasie A ou B, passé. Что касается стандарта по экстерьеру, соответственно, допуск собаки с дисплазией только А и Б. Dans notre national d'élevage, de l'exhibition show, pour pouvoir être dans les classements premier, deuxième, troisième, Для наших национальных выставочных мероприятий, для того, чтобы быть квалифицированным на первое, второе, третье место, il faut présenter le certificat de dysplasie. необходимо представить сертификат о прохождении теста на дисплазию. Et pour obtenir le CAC hors réserve de CAC, il faut avoir la dysplasie A ou B. Для того, чтобы получить ЦАЦ или РЦАЦ, необходимо иметь дисплазию А или Б. Ceci, ça c'est l'exigence de santé. Что касается требований по здоровью. Ensuite, nous avons une exigence de conformité aux standards. Также мы имеем требования соответствия стандартам. Le chien doit obtenir un excellent en exposition spéciale de race. Nous avons environ chaque année 25 à 30 expositions spéciales de race dans lesquelles c'est le club qui désigne le juge. И также наша собака, согласно нашим рекомендациям, собака должна получить оценку не ниже отлично на монопородной выставке. Мы проводим порядка 80 монопородных выставок, и это клуб, который определяет того, кто будет судить эту выставку. C'est le comité du club qui choisit les juges Исполнительный комитет определяет судью. En faisant attention à leur extrême rigueur. Принимая во внимание, то, что судья очень строгий будет. Pas de combination. Никаких там не будет жульничества и так далее. То есть, очень... Mais nous faisons attention aussi à ne pas avoir à choisir des juges qui ont des œillères et qui ne jugent qu'avec le centimètre. Parce qu'on ne juge pas un chien uniquement avec un centimètre. И также мы избегаем приглашать судей, которые имеют зашоренный взгляд, и которые ходят там сантиметров. Потому что мы считаем, что собака нужно судить не только при помощи каких-то смирительных приборов. Ensuite, la troisième sélection, c'est le travail. Et третье, это работа. Nous avons six cotations de chiens. Les chiens peuvent être cotés avec des numéros de 1 à 6. Мы имеем рейтинг, рейтинг собак от 1 до 6 пунктов. Le chien coté 1, c'est un chien qui
a le pédigré, parce que ses parents avaient le pédigré, et qui a été confirmé. On a un examen supplémentaire en France qui s'appelle la confirmation. То есть известно, то есть первое это собака, которая имеет родословную, которая прошла процедуру, если вы знаете, конфирмации, да? Voilà. Un chien qui n'est pas confirmé n'a pas le droit de reproduire. Собака, которая не прошла по процедуру конфирмации, не имеет права допуска к разведению. Mais il y a de nombreux chiens. Нет, конфирмация это осмотр. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Vous connaissez la confirmation? Allez, expliquez alors. Ну, c'est Bon. Alors, la confirmation est différente d'un jugement en exposition. Я просил рассказать, что такое конфирмация. Конфирмация – это процедура, которая отличается от той процедуры судейства на выставке. Il y a un certain nombre de défauts éliminatoires. Есть определенный набор недостатков, Élimination. которые дисквалифицирующих недостатков. Да, Alors, ces défauts sont une taille trop grande Эти недостатки сейчас перечисляют. Значит, это слишком большой рост ou une taille trop petite. или слишком маленький рост. Un caractère agressif. Агрессивный Mordeur. характер, злобный, который собака кусается. Attention, parce que vous avez un chien qui va mordre parce qu'il a été surpris, n'a rien à voir avec un chien qui est mordeur parce qu'il est agressif. Un épagnol breton ne doit jamais être agressif. Но, внимание, то есть собака, которая может укусить, когда ее там неожиданно застали, там, в каких-то случаях, и собака, которая, в принципе, по своей природе агрессивна, бретон не должен быть агрессивным ни при каких обстоятельствах. Dans les autres caractères éliminatoires, il y a également pour les mâles l'absence d'un ou de deux testicules. Что касается других дисквалифицирующих пороков, это отсутствие одного или двух семенников, опущенных в мошонку. Et puis, d'une manière générale, le manque de type, c'est-à-dire lorsque le chien, le propriétaire dit c'est un épagnol breton, et quand on le regarde, on se dit ça pourrait être un autre épagnol ou même un autre chien, mais ça ne ressemble pas vraiment. Et c'est ce qu'on appelle le manque de type. Вот. Отсутствие типа, то есть, соответственно, как при взгляде когда хозяин говорит, что это эпаньоль бретон, а вы видите, что это не эпаньоль бретон, все что угодно, но не эпаньоль бретон, соответственно, такая собака тоже дисквалифицируется, дисквалифицирующим является это недостатком, соответственно. Et toujours dans les caractères éliminatoires, il y a le prognatisme. И, соответственно, тоже дисквалифицирующим является прогнатизм. Ну, то есть, соответственно, это перекус, но не совсем перекус, это еще неровные это челюсти, как бы, когда Et l'absence de plus de 2 prémolaires 2. И также отсутствие подряд двух премоляров 2. Ou de une prémolaire 3. Или одного премоляра, третьего премоляра. Ou une absence d'incisive. L'absence d'incisive, c'est éliminatoire aussi. А также отсутствие toutes les autres dents d'ailleurs. À l'exception des PM1, parce que les PM1 derrière les canines, c'est pas des dents. On ne considère que c'est pas des dents importantes. Et qu'on peut très bien vivre normalement, un chien peut vivre normalement sans avoir ces PM1 qui de toute façon sont cachés derrière les crocs. Ну, также отсутствие любых зубов, за исключением заклыкового зуба, который, в принципе, небольшой, является, там, по некоторым версиям, исчезающим в процессе эволюции. Sorry, can I ask something in English? I understand when you translate in Russia, but you don't go far away. About dysplasia, do you check only hips or hips and elbows? Only hips. Only hips. What? А переведите, пожалуйста. Многие не поняли. I ask, can you speak in French then? Because I ask hips and elbows. I think that elbows can be also interesting to check. The French kennel ask every club, what do you think the most important defect about health? And our club said it's hips dysplasia. We have not too much. Maybe we have some problem of elbow, but really the most important is really the hips dysplasia. Yeah, because I'm veterinarian, so yes. check sometimes the dogs, and I see that mostly the hips was okay. A or B. The hips are okay, A or B.
and the elbows have some stains. Oh, Yeah. It's it's just a few dogs I checked, but yes. just wish to Thank ask you. you in private, not. Yes. Of course, all the dogs are numerous defects, but is it individual defect or is it a lot of defect in the same breed? So But it's the different. politics of the group is that it is the most Yes. important. We have a few clubs in France who ask for more than one defect. Some have two defects, generally hips and a problem with eyes, atrophy, retinitis, and so on, and very few three defects. But each time you add one defect more, it's one filter, another filter, another filter. And I heard once a great breeder in France of a golden retriever, flat-coated and so on, and she said, I test my dogs for dysplasia, eyes, everything, and I ask her, do you guarantee they are able to hunt? Oh no, it's too hard. Alors, je reprends en français maintenant. La tradition de l'épagnol breton, et l'épagnol breton a été établi comme ça, comme un rat, d'une façon pragmatique, c'est-à-dire que on ne se fixe pas trop de règles, on regarde, on cherche à avoir des chiens bien construits, de bonne santé et qui chassent, surtout qui chassent, parce que l'épagnol breton, à l'origine, c'était un chien de braconnier en Bretagne, c'est-à-dire un chien qui vivait toujours avec son maître et qui chassait, et on ramassait le gibier et on le vendait dans les restaurants. C'est important à leur dire. Я хочу сказать, что на самом деле, что при рассмотрении породы бретона необходимо понимать, что мы не фиксируемся на каких-то вот там недостатках и так далее. То есть главное, чтобы собака была здорова, была хорошо сложена и охотилась. Соответственно, почему? Потому что бретон — это собака-браконьер, как сказать, такая вот как бы идеология породы, что собаку мы заводили для того, чтобы охотиться и продавать дичь для продажи. Просто, чтобы закончить первый вопрос. Pour finir, Oui, mais moi j'avais pas fini non plus. Hein. Я тоже не закончил. Alors, well, 6 levels of gradation, and I was only one. So let me say, take about level 2, level 3, level 4, 5 and 6. And after, the lady asked, wants to ask a question. Tout à l'heure, mais non. Alors, je dans l'anglais. Excuse me. Сейчас попробую с английского перевести. Соответственно, мы говорили о 6, я только на одном остановился, и дам задать вопрос. Ça, c'était donc le stade 1. C'est le plus petit niveau pour que l'épagnol breton puisse reproduire. Самый низкий уровень для, скажем, допуска épagnol бретона к разведению. Pour nous, le club, ça n'est pas suffisant. Для нас, для клуба, это недостаточно. Parce qu'on peut très bien ne pas avoir des défauts éliminatoires et avoir beaucoup de défauts. Но, потому что можно не иметь вообще никаких дисквалифицирующих пороков, но тем не менее иметь много недостатков все-таки. Aussi, nous avons des cotations qui prennent en compte donc la santé, parce que la cotation 1, il n'y a pas de santé. Также у нас мы принимаем во внимание состояние здоровья. Juste la confirmation. Что касается конфирмации, то в данном случае речь о здоровье, насколько здорова собака, не идет. Отсутствие недостатков, дисквалифицирующих пороков, ничего не говорит о здоровье собаки. Cotation 2, c'est le chien qui est confirmé, qui a eu un excellent en exposition spéciale, qui a la dysplasie A, B ou C, et qui a obtenu le TAN. Второй уровень – это собака, которая прошла процедуру конфирмации, собака, которая получила оценку на монопородной выставке не ниже оценку отлично, также предоставила дисплазию А, Б и, соответственно, прошла тест на новорожденные качества, там так называемый. La cotation 3. Третий уровень. C'est la même chose pour la santé et l'exposition. То же самое, что касается здоровья и, соответственно, выставок.
Mais pour le travail, le chien, si c'est un mâle, il doit être trialeur. И, значит, если это кобель, он должен быть трайлером. C'est-à-dire qu'il a obtenu 2 fois un excellent dans des concours. Это значит, что он получил 2 квалификации отлично на фильтравах. Et pour les femelles, elles doivent avoir obtenu un excellent et au moins un très bon sur oiseaux sauvages, bécassine ou bécasse ou А для суки это perdrix, отлично gris. или очень хорошо по дикой птице, это или бекас, или вальшнеп, или Oui, oui. и куропатка тоже. La cotation 4, 4-й уровень, qu'on appelle recommandée. это который мы называем, ну, как бы рекомендованная. La dysplasie, c'est plus que A et B, il n'y a pas C. Дисплазия А, Б, я прошу прощения, в этом А, Б, С дисплазия, я просто сказал А, Б, это только А, Б, С, а здесь только А, Б. Pour l'exposition, il faut 2 excellents dans une spéciale de race. Что касается выставок, 2 оценки отлично на монопородные выставки. Avec 2 juges différents. А с двумя разными, под 2 разными судьями. Et une de ces expositions doit être soit le championnat, soit la nationale d'élevage. И одна из этих выставок должна быть или чемпионатом, или специальной D'élevage. Ну, это Национальная выставка. национальная выставка, если проводить безусловно, для разведенцев. На развод. Для питомников. Voilà. Et puis en travail, l'exigence est bien plus importante. Il faut avoir obtenu 2 excellents sur perdrix. И что касается требований, более сложные требования, это нужно получить 2 отлично по куропатке. Perdrix sauvage, pas perdrix posé. Не по подсадной куропатке, а по дикой. Et 2 autres excellents sur d'autres oiseaux différents. И 2 другие отлично по другим видам птиц. C'est donc une cotation qui est intéressante parce qu'elle garantit que le chien a une santé correcte, est bien construit et est un bon chasseur. Это очень важная как бы рейтинговая позиция, поскольку в этом случае собака должна быть здорова, должна быть хорошо сложена и, соответственно, должна охотиться. Alors, toutes ces cotations de 2 jusqu'à 4 Все эти вот рейтинги от 1 до 4 considèrent les résultats du chien. То есть они каким образом резюмируют результаты, которые получает собака. C'est-à-dire ce que le chien est capable de faire. То есть это говорит о том, что собака способна, что она способна делать. Mais ça ne veut pas dire qu'il transmettra ses qualités. Но это не значит, что она передаст, это собака способна делать, но не значит, что она передаст данные качества. Tout le monde connaît des gens qui sont très bien et qui ont des enfants moins bien. Все знают людей, которые сами-то очень хорошие, но дети у них не вот тебе. Aussi, les 2 autres cotations, la 5 et la 6, Значит, и еще, значит, 2 рейтинговые позиции, 5-я и 6-я. ce sont des cotations qui sont faites en considérant qu'est-ce que le chien a reproduit. Это рейтинговые позиции сделаны с учетом того, что собака произвела. C'est ce qu'on appelle les cotations élites. То, что называется элита. Les cotations élites, pour un mâle comme pour une femelle, il faut avoir reproduit 3 chiens recommandés, c'est-à-dire 3 chiens côté 4. Voilà. По фемеле, то есть для того, чтобы получить это 5-ème 5 et 6, pareil. Для 5-6 рейтинговой позиции необходимо, чтобы собака 5-6 класса, собака произвела 3 потомков, которые получили квалификацию до 4 уровня. Avec deux partenaires différents, c'est-à-dire si c'est une femelle avec 2 mâles différents, et si c'est un mâle avec 2 femelles. разными, соответственно, производителями. Соответственно, если для суки это 2 кобеля, то для кобеля это 2 суки. Alors la différence entre le 5 et le 6, le 5 peut être un simple chien qui n'a jamais été coté, mais qui reproduit très bien. Ah, donc 5. 5, voilà. Oui. Mais les conditions sont les mêmes, il faut avoir reproduit, voilà. Mais le chien qui est 5, il est côté 2 peut-être, ou 3, mais il a reproduit des très beaux chiens, il a reproduit 3 épagnols bretons qui sont eux-mêmes recommandés, donc il est élite 5. Et le 6, c'est lui-même un chien recommandé qui a produit des chiens recommandés. Voilà. Разница между 5 и 6, это значит собака, которая, может быть, не выполнила все уровни, не дошла до всех уровней, но тем не менее, имеет, допустим, 1, 2, 3
2-3 класса, но произвела, соответственно, помет, который вот, получил к 4 класса, грубо говоря. А 6, соответственно, это собака, которая сама по себе рекомендована и производится в щенков, которые, то есть у самого высшего уровня, которые соответствуют требованиям 4 уровня, 4 класса. Alors maintenant, j'ai fini. Да, теперь да, Да. Я благодарю господина Гюнтера за расширенный ответ. И просто еще маленькое замечание, короткое, то вот оно может быть рассмотрено в этом же ракурсе. В России, чтобы получить родословную для собаки, не нужно в принципе никаких особенных требований. Нужно только предоставить там, производителей, то есть документацию производителей. Как регламентируется во Франции получение родословной с значком ЛОВ? Есть ли какие-то определенные требования? В России, по-моему, требования оценки экстерьерного еще. Для производителей должны в РКФ родословную, чтобы получить, необходимо требование, необходимо Нет, только метрика. Метрика щенка, метрика щенка и все. Это вот Дают родословную. Родословную не дадут. Ну как, РКФ дает. Необходимо оценка, я вижу очень хорошо на улице. Нет, он не об этом сказал. Для Нет, того, он не чтобы об этом. получить родословную в На РКФ щенка. на собаку, на щенка уже произведенного, достаточно предъявить просто метрику и щенка. паспорт, и паспорт владельца. Нет, это при регистрации помета. Дай щенячку. А сейчас вот вопрос-то был получить бумажки родословные. Да, щенячку, что у нас в России щенячку получить не нужно проходить никаких вот этих квалификаций. 1, 2, 3, 4. А у них там все Какой вопрос? Я не понял, почему у нас Дорогие друзья, Стоп. Одну секунду, la discussion, Все поняли. quelles sont les exigences en Russie, bon, on discute un peu, Ah. mais je vais expliquer. Parce qu'en Russie, par exemple, pour obtenir le pedigree, il faut donc présenter les documents de père et de mère dans notre canin central. Oui. Il faut présenter le pedigree de père et de mère, et puis donc le certificat avec le diplôme avec marque en exposition. Oui. Donc très beau, c'est le minimum. Voilà. Et quelles sont les exigences en France, Canin central français, pour obtenir le pedigree? La seule exigence pour obtenir le pédigré, c'est que les chiens sont eux-mêmes issus de parents qui ont un pédigré et qui sont confirmés. C'est tout. Il n'y a pas d'exigence au niveau exposition. Мы confirmons информацию, c'est obligatoire. Ah oui, absolument. Для того, чтобы во Франции получить родословную на щенков, необходимо, чтобы родители имели... Les parents soient confirmés aussi. Ah ouais, forcément, parce que s'ils sont au LOV, c'est qu'ils sont confirmés. Чтобы родители прошли процедуру конфирмации. Для этого только это минимальное требование для получения родословной в центральной, в соответствующей организации. Понятно. Спасибо. Так, сейчас по очереди. Пожалуйста, Дмитрий Карманов. Oui. Дмитрий Карманов. Я хочу перевести в немного другую плоскость, более понятную всем присутствующим, плоскость охоты, и задать такой вопрос. У нас в России есть национальные правила испытания легальных. По этим правилам, легавая собака должна иметь челнок от 40 до 80 метров. Чем дальше она встает от дичи, тем это лучше. Вот. Насколько я понимаю, они совсем соответствуют рабочему стандарту по жетонам. К чему может привести отбор в племя собак по этим правилам и вредно это, не вредно, и вообще что вы нам посоветуете в этом случае? Il voudra changer un peu de discussion, il peut parler de la chasse. Donc ici, chez nous, en Russie, nous avons le règlement national selon lequel le panier breton doit, donc tous les chiens d'arrêt doivent chercher à la distance 40-24 mètres. Et puis pour arrêter le gibier, faire l'arrêt, donc arrêter le gibier à la distance le plus grand possible. Donc on encourage les chiens qui font des points
qu'il arrête l'oiseau le plus loin possible. On considère que c'est un bon nez, qu'il sort de loin. Voilà, et selon son opinion, c'est différent de l'exigence dans le standard de travail de Panier Breton. Et votre question, вопрос-то в чем? Вопрос, к чему приведет отбор? Bon, donc la sélection, suivant ce règlement, où va amener et qu'est-ce que nous devons faire pour sélectionner les chiens pour la chasse et le travail qui sont proches au standard de Breton. Alors nous considérons que la meilleure épreuve de sélection pour la chasse, pour les épagnols bretons, ce sont les fils trials de printemps sur perdrix grise. Мы считаем, что наиболее лучшими состязаниями для отбора для Панет Бретона является весеннее состязание по куропатке. Justement au moment où les perdrix cherchent à s'accoupler. Quand elles mâle et une femelle, voilà. Как раз тот момент, когда куропатка разбивается по парам. Pourquoi? Parce que le couvert est extrêmement ras, ce sont en général des blés qui mesurent 3 ou 4 cm. Почему? Потому что значит, в это время растительность, соответственно, как правило, проводят на зимях невысокая. Les oiseaux sont très méfiants. Собаки очень старушки. Ce qui fait que pour prendre un point, il faut avoir un nez très fin, parce que si on le prend trop près, les oiseaux s'envolent avant que le chien ait arrêté. Значит, для чего нужно, для того, чтобы сделать по ним стойку, чтобы их, как французы говорят, остановить, да, собака должна обладать прекрасным носом для того, чтобы стать на таком расстоянии, чтобы собака не столкнуть, не спугнуть птицу. Et à propos de la moins bonne sélection par rapport à la puissance du nez, ce sont les concours de gibier tiré, ce qu'on appelle les shoot and retrieve en anglais. Les concours gibier tiré d'automne. Et ce sont les moins bons pour tester la qualité du nez. Ну, что касается тестирования качества обонятельной способности собаки, то состязания с отстрелом, которые производятся у нас, они не так хороши, как вот состязания по куропатке. C'est toujours dans les champions de fil trial de printemps qu'on trouve les meilleurs raceurs. Как правило, среди чемпионов весенних состязаний находят лучших представителей для отбора по рабочим качествам. Parce que ce sont à la fois des chiens qui ont un grand nez. Это потому что, как правило, собаки, которые сочетают в себе великое чутье, mais qui ont aussi beaucoup d'autorité pour aller bloquer les oiseaux. И которые обладают достаточной доминированием для того, чтобы заблокировать, остановить птицу. Bloquer les oiseaux et non pas couler comme ça pendant des centaines et des centaines de mètres avec l'oiseau. И не тянуть порядка 100, там несколько 100 метров, тянуть по запаху этой птицы. То есть подойти, кто обладает достаточной наглостью и умением. Арестовать? Нет, как раз именно вот умением арестовать. Не арестовать, а именно задержать, заставить затаиться. Мы поняли. Какое решение будет? Quelles sont selon votre opinion, l'étendue de la quête Alors, le président, qui était bien avant moi, qui s'appelait Gaston Pouchin, qui a été d'ailleurs président de la Fédération cynophile internationale, disait que l'épagnol breton n'est ni grande quête, ni courte quête, il est épagnol breton. Président, который был до меня, Pouchin. Monsieur Pouchin, который тоже был президентом Fédération internationale, тоже был международный et président du club aussi. И также был президентом клуба. Он говорил, что собака, балетон должен быть небольшого поиска и не короткого поиска. То есть не от моря до моря, но и не 40. Je ne voudrais pas donner de largeur de quête. Parce que la quête, elle dépend
du terrain Я не хотел бы ставить ограничения по ширине поиска, потому что поиск зависит от местности. et de la densité d'oiseaux. И также до плотности, плотности птиц. S'il y a des oiseaux à 20 mètres, le chien n'ira pas à 100 mètres. Если птица есть на расстоянии 20 метров, то собака нечего идти делать на 100 метров. En revanche, à la Bécasse, par exemple, l'étendue de la quête doit aussi être adaptée au terrain. Например, для состязаний по вачнапу, в то же время для состязаний по вачнапу поезд должен быть адаптирован под местность. Вопрос ответили вам, да? Так, одну секундочку. Madame a demandé la première presque. Говорит, что он сам сказал, что я первый спрашивал. Он показал на это. Сейчас, вы следующее будете, хорошо. Задавайте вопрос. Я бы хотела вернуться к генетике. Порода у нас малочисленная, да, и как бы, не видно. Сам вопрос. Встречаются ли во Франции случаи гигантизма и карликовости в Эпаньоль-Бретоне? Подожди, Андрей. И смотри, как французский клуб относится, если в разведении идут бретоны 45-46 сантиметров. Заводчики это обосновывают тем, что повязать маленькую собаку большим кобелем и, получится нормальный помет. Практикуют ли они это или нет? Что маленьких сук, 45, гигантизм, карликовость, и вот эта граница. Question que selon la génétique, chez nous, notamment la population de potons chez nous n'est pas grande. Donc, question que quelle est votre attitude envers les gigantis, le chien grand et le chien petit? Et il existe un pignon, donc si on met la chienne qui a 46-45 cm avec un chien grand, on peut donc faire un chien de moyenne. Ça n'est pas une bonne opinion. Parce qu'en génétique, c'est pas comme quand on mélange du vin et de l'eau. Это потому что генетика это никогда смешивает воду и вино. Quand vous mélangez un vin très fort, quand vous mélangez un vin très fort avec de l'eau, le vin sera moins fort. Когда вы смешаете вино, крепкое вино с водой, вино будет среднее. Si vous mariez une petite femelle avec un très grand mâle, vous obtiendrez des tout petits chiens et des très grands chiens. Вы, если повяжете маленькую суку с большим кобелем, вы получите очень маленьких, часть маленьких и часть очень больших. C'est la raison pour laquelle, dans le standard, on a fixé des tailles idéales pour chaque sexe. И поэтому, собственно, в этих целях в стандарте был зафиксирован идеальный рост для обеих полов. Une femelle très intéressante pour la reproduction, c'est à partir de 48 cm. Интересно для использования разведения сука, это начиная с 48 см. Jusqu'à 49,5, mais pas plus. До 49,5, но не более. Et pour les mâles, entre 49 et 50 et demi. А что касается кобелей, то это от 49 и до 50,5 см. Si nous avons décidé de cette taille, en réalité, ce sont les tailles qui existaient déjà lorsqu'on a créé la race en 1908. Что касается, это тот самый рост собак, который был в основании породы, которая была, стандартизирована в 1907 году. Parce que c'était l'expérience des chasseurs braconniers de Bretagne qui leur faisait dire que c'était dans ces tailles que les chiens étaient les plus efficaces à la chasse. Потому что браконьеры Британии сказали, что в этом размере собака наиболее эффективна. Et alors j'ajoute, bien que ce ne soit pas dans votre question, mais c'est important, je pense que l'épagnol breton est un chien qui est très adapté à votre pays. Я добавлю, хотя ваш вопрос этого не содержал, что я считаю, что эпаньоль бретон это собака, которая наиболее соответствует требованиям вашей страны, ваших угодий. Il a en général une santé solide, c'est pas un chien qui a beaucoup de problèmes, même si parfois il a la elbows dysplasia. Il a parfois des problèmes d'otite, comme tous les chiens qui ont les oreilles qui pendent.
Как сказать, как правило, нету собаки, нету проблем со здоровьем, то есть даже если у нее там есть какие-то проблемы, иногда случается дисплазия, но как правило, в целом собака как бы здоровая. Вот. Есть, ну, иногда, может быть, случаются проблемы с отитами, как у всех собак, которые имеют опущенное ухо. Et par rapport aux autres races de chiens d'arrêt, les Weimar, les Irish, etc., il est beaucoup plus petit, donc il tient moins de place dans l'appartement, moins de place dans la voiture. По сравнению с другими породами леговых собак, например, как Вермарайнеры, например, ирландский сеттер, она занимает место меньше в квартире. Et c'est un chien qui est capable de chasser tous les gibiers, même s'il ne le chasse pas comme les chiens d'arrêt d'origine allemande, comme le Kurzar ou le Drahthaar. Parce que, justement, à cause de ses origines de braconnier, il est capable de chasser le lièvre, le lapin, et en France, il y en a même qui l'utilisent pour chasser le chevreuil et le sanglier. Также она пригодна для использования по всем видам дичи. Например, во Франции ее используют даже по косуле и по кабану. Mais ça n'est pas, le Kurzar c'est le braque allemand, English, German Shorthair. Oui, il chasse tous les gibiers, mais pas à la façon des... Она ходится по всем видам дичи, но не в той манере, в которой ходятся Kurzar и Drahthaar. Parce que ça va тоже продвигается как универсальный. Ça va peut-être faire rire la dame, mais... Это может быть, конечно, вызывает улыбку у дам, mais l'épagnol breton ne mord pas. Но эпаньоль бретон не кусается. Кабан кусается. Aussi, ce n'est pas lui qui va sauter à la gorge d'un sanglier ou d'un chevreuil. И также он не будет бросаться в горло косули или кабану. Et ça n'est pas non plus un chien de garde. И это также не охранная собака. S'il y a un cambrioleur qui rentre dans la maison, il va lui lécher les mains. Если грабитель зайдет в квартиру, он будет оближет ему руки. Alors, il y a la dame maintenant. Вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, Я хотела спросить. Значит, в России есть, для судейства есть регламентация ширины поиска для разных пород собак. Вот как вы бы могли сказать среднюю ширину поиска в идеальных условиях эспаньоль бретон? Ну, для Курцхара короче, для англичанина какой-то. В России нет рекомендаций. Есть. Для судейства есть регламентация шире, короче. Идеальная ширина поиска, идеальная ширина поиска, идеальных условиях. Давайте пусть ответит еще раз. Oui, mais je sais à peu près, mais retraduisez-moi. Voilà, dit qu'en Russie, ça existe la réglementation de l'étendue de la quête. Oui. Et selon votre opinion, qu'un maître attendre les mètres, oui, combien de mètres? Quelles sont l'étendue idéale pour l'épagnol breton dans la quête? Alors, je vais redire un peu ce que j'ai dit. La quête de l'épagnol breton n'est pas une mécanique. Я хочу повторить то, что я уже сказал. Поиск эпаньоль бретон не является механическим. Justement, une des qualités de l'épagnol breton, c'est un chien plus intelligent que la moyenne. Качество эпаньоль бретон заключается в том, что это как собака умнее средней собаки. Ce n'est pas comme un balai d'essuie-glace. Это не так, как дворники, не очистительные, не стеклоочистительные дворники. Il adapte sa quête à la nature du terrain. Si c'est un terrain plat, il ira forcément plus loin que si c'est un terrain très fourré dans lequel il ne voit plus son maître. Если это чистое открытое угодье, она, соответственно, пойдет далеко. Если это угодье закрытое, и она больше не видит своего хозяина, соответственно, она будет искать ближе и короче. Et le standard de travail de l'épagnol breton ne mentionne absolument aucune indication de longueur maximum de quête. И рабочий стандарт бретона не указывает никаким образом ширину поиска бретона. C'est au juge à voir, les juges qui sont en général des chasseurs, si le chien il va loin parce qu'il cherche le gibier ou s'il va loin parce qu'il a envie de courir. И это судья, который определяет, собака идет далеко в поиск, потому что она ищет дичь, или собака идет в поиск, потому что она хочет просто бежать далеко.
Voilà. А судьи, как правило, все, а судьи, как правило, охотники. Прошу вас. Тест на врожденные качества. Кто проводит, в каком возрасте и успешность прохождения, что дает? Je veux entendre la réponse à la question sur le test d'aptitude. Donc, qui a le droit d'organiser le concours, puis qui a le droit de juger le concours, et puis quel doit être l'âge du chien pour être Oui, j'ai compris. accepté ou Oui. participer à ce concours. Voilà. Alors, le TAN est un examen national français, adaptable, qui est applicable à toutes les races de chiens d'arrêt du 7e groupe. Тест на врожденные качества – это национальный испытание, национальный тест Франции, который, под которым подвергаются все собаки 7-й группы. L'organisateur doit être obligatoirement le club de race. Обязательно условием является то, что организатором должен быть породный клуб. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir des TAN uniquement avec la même race, des TAN espagnols bretons, des TAN braque allemands, etc. То есть тест на врожденные качества проводится только исключительно для определенной породы. Соответственно, это тан для бретон или тан для кусхаров. Dans la pratique, en France, il y a 14 races de chiens d'arrêt, donc il y a des races qui sont à faible effectif et ils n'ont pas la possibilité d'organiser des TAN dans tout le pays. Donc parfois on accueille des chiens d'autres races si le responsable du club de l'autre race accepte. Во Франции 14 пород, однако не все породы достаточно многочисленны, поэтому организаторы состязаний приглашают иногда с разрешения, соответственно, клуба, решение клуба на участие в этих вот мероприятиях собак других пород, если у них недостаточно своих собак для того, чтобы данное состязание могло быть проведено. Voilà. En ce qui concerne ceux qui jugent, enfin ceux qui examinent, car ça n'est pas un concours, c'est un examen le TAN. Что касается судейства, однако тут надо говорить не о судействе, а о тестировании, потому что в данном случае речь идет о именно экзамене, тесте, а не о состязаниях. Ce sont soit des juges de fil trial, Это или судьи фильтралов, soit des amateurs d'épagnols bretons qui ont déjà présenté dans des concours, dans des fil trial et qui connaissent bien la race. или это люди, которые уже представляли своих собак на состязаниях, являются знатоками породы, соответственно, они могут также проводить, судить, делать, принимать экзамен, проводить тест. Et pour ce qui concerne l'épagnol breton, pour tous ceux qui ne sont pas juges ou membres du comité de l'association, on leur fait passer des stages, c'est-à-dire qu'ils accompagnent un examinateur dans plusieurs TAN, et suivant leur qualité, on les rajoute sur la liste des examinateurs qui peuvent examiner. Sinon, on leur dit non, on ne peut pas. Vous comprenez ça? Oui, je comprends. Voilà, c'est comme un assessorat en fil trial. Также люди, которые, допустим, являются стажерами на состязаниях, которые включены в лист стажеров и имеют там допуск для судей, для того, чтобы судить данные мероприятия. Сколько человек в комиссии? Combien de personnes participent à l'examen? Alors, nous en avons entre 20 et 30 en France, des TAN, et cela dépend des régions. Il y a des régions, par exemple le nord de la France, où il y a beaucoup d'épagnols bretons, ou le sud-ouest, où il y en a beaucoup. On peut avoir dans une épreuve jusqu'à 40 épagnols bretons. Dans une épreuve, c'est pas ça. Hein? Combien de juges, d'examinateurs participent au concours, examinent les chiens? 1, 2, 3 personnes. Ah, dans chaque concours? Dans chaque concours. Un seul? Un seul, oui. Un seul. Один человек. Un seul. Он просто еще не понял вопрос. Он говорит, что порядка 20-30 состязаний проводится, 40 проводится во Франции в этот... А возраст собаки какой? И участвуют в них порядка 40 собак в одном состязании. А вот возраст собаки? Alors, oui, parce que je n'ai pas fini de répondre à la question. Le règlement est de 6 mois. Правило
согласно правилам, от 6 месяцев jusqu'à 36 mois. до 37 месяцев. 36 mois et un jour, нет. 37 месяцев и 1 день нет. Voilà. L'examen dure entre 5 et 10 minutes. Тест длится порядка 5 или 10 минут. Alors, il demande pourquoi on arrête à 36 mois, c'est ça? Non? Non. Mais je peux le dire, on arrête à 36 mois parce qu'on considère qu'au-delà de 36 mois, c'est déjà un chien qui a beaucoup chassé et que ce ne sont plus des aptitudes naturelles parce qu'il a eu beaucoup de dressage. А почему 37 месяцев, ну, как сказать, и не больше? Потому что предполагается, что собака, которая имеет более 37 месяцев, она, соответственно, много охотилась, и это уже идет не тест на врожденное качество, а уже что-то будет там приобретено. Voilà. А сколько раз можно пытаться сдать тест? Combien de fois on peut participer? Alors, on peut participer au TAN jusqu'à ce qu'on l'ait obtenu. Après, le jour où on l'a obtenu, on n'a plus le droit de le représenter. Можно участвовать сколько пока не получишь, но как только получили, там, соответственно, больше не допускается. Eh oui, c'est comme en fil trial, si on n'est pas classé un jour, on a quand même le droit de courir à l'homme. Это как на фильтралах, то есть если не был квалифицирован в один день, то можно в следующий. Mais la différence, c'est qu'une fois qu'on l'a obtenu, comme c'est un examen, on n'a pas le droit de le repasser. Но разница в том, что как только экзамен сдан, его нет права больше сдавать повторно. А если забить на экзамен и никогда его не приходить? Тогда квалификацию ты не получишь, вот как у них 1 до 6 идет у них. И не пустят размножение? Нет, она будет от границы от 1 до 6, но Я у понял, тебя вопрос, собака да, не получит высшую квалификацию. На самом деле, если можно получить квалификацию на... Poser la question si on n'a pas passé le temps, est-ce que c'est possible de faire donc obtenir une cotation? Alors, il est possible, le TAN peut être remplacé si par exemple le chien n'a pas eu le TAN. Et moi, la chienne que j'ai n'a pas eu le TAN. Hein, mais elle a été classée dans un fil trial en Pologne, elle a eu un CAC. Donc à ce moment-là, on peut demander à ce que le CAC soit l'équivalent du TAN. Voilà. C'est-à-dire une récompense au minimum au très bon dans un fil trial, c'est équivalent au TAN. On peut dispenser. Donc. Oui. Если собака не прошла ТАН, но она получила квалификацию на фильтрале не ниже очень хорошо, соответственно, эта квалификация является заменой вот этого экзамена. Да, вот, например, у меня собака, он говорит, была, которая не прошла ТАН, но получила ЦАЦ в Польше, и, соответственно, она как бы... Ну, понятно. Разведение пусть. Можно я задам, да, вопрос? Je voudrais d'ailleurs dire, je ne devrais pas le dire, mais je vous le dis quand même, pas parce que je veux être franc avec vous. Un chien qui ne réussit pas le TAN n'est pas forcément un mauvais chien. Lorsqu'il est trop jeune et que déjà on lui a montré des oiseaux qui se font attraper facilement, il va toujours penser qu'il va pouvoir aussi l'attraper et il va bourrer au lieu d'arrêter. Parce qu'il faut aussi que je vous donne les 3 critères pour réussir le TAN. Le premier, c'est un chien qui chasse au galop. Потому что собака, которая ловит птицу, например, il faut dire qu'on conduit sur des oiseaux lâchés. Alors oui, là ce sont sur des oiseaux lâchés. En France, la caille est interdite, mais on l'utilise quand même quand c'est la vraie caille des blés. Pas la japonica, mais la caille des blés est utilisée. Надо сказать просто, что там проводится по подсадной птице, соответственно, ну, у нас запрещено использование перепела, но в принципе используется потом. Но это не японский перепел используется, а перепел, который вот, да, вот у нас каким-то образом разводится, я не знаю. Вот. И соответственно, собака, которая, если молодая собака, она может схватить птицу, которая на ТАН представляется, и, соответственно, она по подсадной птице начинает ее или толкать, или ловить. Соответственно, она не может преуспеть на вот этом ТАНе, вот, но тем не менее это не говорит о том, что это плохая собака. Но я вам должен сказать, в чем заключается требование этого теста на врожденное качество. On utilise peu la caille, mais on utilise très souvent la perdrix grise ou la choucard. Ou le choucard. C'est cette perdrix de montagne. Oui, enfin, le choucard d'élevage. C'est un perdrix rouge un peu. Voilà, oui.
Ну, еще он добавил, что поводится про подсадной еще также серой куропатки или по тоже разведение, ну, как сказать, искусственное разведение этой куропатки Donc j'ai donné à M. Panaev le règlement officiel. Я дал господину Панаеву официальные правила ТАН. Il le traduira comme ça. J'en ai donné un aussi. Donc le chien doit quêter avec envie, c'est-à-dire il faut pas faire. Значит, собака должна искать желание, там, il doit galoper et montrer qu'il cherche. Il cherche. Должна показать всем своим видом, что она ищет птицу. Un chien qui marche doucement et qui va arrêter un gibier, on ne lui donnera pas le tan. Собака, которая идет тихо и которая там делает стойку по птице, ей там не дадут. Parce que l'allure du breton, c'est le galop vif. Это потому что ход бретона это живой галоп. Voilà. Deuxième condition, il faut que le chien prenne une émanation et arrête. Следующее условие, необходимо, чтобы собака прихватила запах и сделала стойку. Bon, on ne demande pas non plus qu'il arrête pendant 47 secondes ou 28 secondes. C'est à l'appréciation de l'examinateur, il faut que ce soit un arrêt. Ensuite, si l'oiseau se met à piéter et que le chien saute dessus, c'est pas éliminatoire. Значит, ну это не значит, судья не требует, чтобы птицу нашли там, в течение там, 80 там, секунд или там, 45, там, 7 секунд. Таких требований нет. Он должна быть, чтобы собака сделала стойку. И если птица начинает убегать из-под стойки собаки, ну, подсадная, вот, собака бросается для того, чтобы ее схватить, это не является как бы дисквалифицирующим по недостаткам. Mais si l'arrêt est ce qu'on appelle en France un arrêt tic-tac, c'est-à-dire alors ça, non, c'est éliminé. Если это, как называется во Франции, тик-так, это в смысле стойка тик-так, это когда собака приезжает, опа, и там хватает детей. Вот это вот не допускается. Parce que l'épagnol breton, c'est pas un springer, c'est un chien d'arrêt. Потому что épagnol breton, это не спрингер, это собака, легавая собака. Anne, la troisième, c'est que le chien n'ait pas peur du coup de feu. C'est-à-dire, lorsque l'oiseau part, on tire un coup de feu à blanc, et si le chien manifeste la moindre crainte, il est éliminé aussi. И также собака не должна бояться выстрела, если как только птица взлетает, производится холостой выстрел из пистолета, и, соответственно, если собака показывает боязнь, соответственно, она снимается. Mais ce test du coup de feu est très utilisé même dans les races de bergers, ou dans les expositions, on teste aussi l'attitude du chien au coup de feu. Это очень используемый тест на громкий звук, он используется для овчарок и для выставочных собак, то есть постоянно используется. Voilà. Андрюш, можно спросить, по результатам ТАНа? Я обещаю. Да, по результатам ТАНа собака может устояться в рабочем классе? Или для этого требуется, чтобы она заработала? Donne le droit de représenter le chien dans la classe de travail. Non. Но это не дает разрешения. Non. Спасибо. Можно мне задать? Игорь, сейчас я уже в очереди стою, я уже просил. По записи. Какие планы у АСФ в перспективе и как у них видят дальнейшее развитие породы? Нет, не надо России, давайте я задал вопрос, пусть на мой ответ. В международном клубе, да? Да. Quels sont les projets, les plans de Club International de Breton? Bien. Quels sont vos projets? Voilà. L'amicale internationale des clubs de l'épagnol breton donc accueille l'ensemble de tous les clubs de l'épagnol breton qui sont affiliés à leur société canine nationale. Les National Kennel. Oui, je comprends. Mais... Donc, affiliés, ça veut dire qu'ils oui, sont... Ça, voilà. Compris, mais j'ai compris par la réponse. Oui, mais ça, je commence la réponse. Ah, là. oui, Je commence, voilà. Vous voulez que je continue? Oui. Voilà. Donc, l'amicale internationale des clubs d'épagnols bretons, AICEB, rassemble donc l'ensemble des clubs d'épagnols bretons dans le monde qui sont affiliés à leur société canine nationale, elle-même affiliée à la Fédération cynophile internationale.
C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accepter pour l'instant un certain nombre d'Espagnols bretons d'Amérique et du Canada et d'Angleterre. Значит, международный клуб призывает все клубы бретонов различных стран, которые присоединятся к международному клубу, соответственно, все, кто является членами Международной кинологической федерации. К сожалению, мы не можем приглашать из других стран, которые не являются членами Международной кинологической федерации, например, с Великобритании, где они являются членами английского киноклуба. Вот. Но всех, кто является членами ФЦИ, мы всех призываем к объединению вокруг нашего. Au commencement, il n'y avait que 6 clubs. Вначале было 5 клубов в этом объединении. La Belgique, la Hollande, la Suisse, l'Espagne et la France. Бельгия, Голландия, Швейцария и Франция. Et puis petit à petit se sont ajoutés d'autres pays qui ont voulu participer. И потом, и Франция, да. И потом потихоньку стали присоединяться другие страны, которые хотели участвовать. Et maintenant nous avons des membres en Argentine, donc en Amérique du Sud, нашего клуба в Аргентине, en Norvège, en Suède, au Danemark, Норвегии, en Finlande, Швеции, Дании, Финляндии, en Allemagne, Германии, en Pologne, Польше, en Tchéquie, в Чехии, Bulgarie, Болгарии, non pas Roumanie, Grèce, Turquie, Греции, Турции, Serbie, Сербии, Monténégro, Черногории, Italie, Италии, Espagne, Portugal. Espagne, Voilà. Espagne, Et Ukraine, oui, Ukraine, Ukraine, et Ukraine aussi. Voilà. Alors, quelle est l'utilité de cette amicale? Eh bien, c'est de pouvoir se rencontrer de temps en temps pour échanger nos expériences, voir sur le terrain l'évolution des équipes, pour voir si au niveau du standard, puisque à chaque réunion de la ICEB, il y a ce qu'on appelle une vérification morphologique. J'arrête peut-être là. Et c'est-à-dire que pour qu'un chien puisse faire la compétition du fil trial, il faut qu'il ait été examiné et qu'on vérifie que le chien correspond à la race. C'est comme un examen de confirmation, c'est comme la confirmation. S'il est trop grand ou trop petit, il n'a pas le droit de faire partie de l'équipe. Il pourra concourir, mais s'il est classé, on ne comptera pas ses points dans le résultat de l'équipe. В чем польза данного объединения? Польза заключается в том, что мы, как сказать, следим за развитием породы в разных странах таким образом, и также встречаемся, проводим состязания с участием различных команд, где вначале мы проводим оценку на исследование на предмет соответствия стандарту, что и таким образом, что собаки, которые получают результаты на полевых в командных этих состязаниях, однако если собаки, которые не прошли, грубо говоря, тест на соответствие, ну, как сказать, не соответствуют стандарту, результаты этих собак, которые получили результаты фильтрал, не учитываются в командном зачете. Cette année, la manifestation de la ICEB a lieu en Grèce, en Thessalonique. В этом году мероприятие я понимаю, я другом. En Grèce, oui, je comprends. Manifestation, ça veut dire c'est filtrial et puis vérification morphologique et réunion du comité de la ICEB avec un représentant par pays. В этом году мероприятия, которые включали в себя, то есть, соответственно, состязания, также эти вот тесты или верификация на предмет соответствия стандарту, и также потом собрание всех комитетов клубов происходило в Греции, в Салониках. Et les deux juges de la vérification morphologique sera Madame Katia Stefanova, présidente du CEB de Bulgarie, et moi-même. И в этом году, да, и будет как бы выставочную часть, да, будет проводить Катя Стефанова из Болгарии и я. Et j'ai voulu, parce que je suis, il y a une chose qui pour moi est très importante, lorsqu'il y a des compétitions internationales, je veux que ce soit les meilleurs chiens qui gagnent et je ne veux pas qu'il y ait d'histoire de combine comme on voit parfois dans les rencontres internationales.
Мне хотелось, это мое личное желание, чтобы выиграли лучшие собаки, которые наиболее на состязаниях честно выиграли, потому что в таких вот международных встречах вот, клубов всегда бывает ситуация, когда вот что-то там. Parce que les déplacements sont très coûteux. Bon, nous avons eu une mauvaise expérience en 2003 en Serbie. D'ailleurs, maintenant, la Serbie n'a plus le droit d'organiser la ICEB pendant 5 ans. Потому что все-таки перемещение с собаками стоит достаточных средств. Вот, и у нас, чтобы не было таких случаев, как было в Сербии в 2003 году, в 2013 году, когда и Сербия, кстати, лишена была права на проведение мероприятий по Бретон-клуба на 5 лет. Parce que les règlements de la Fédération cynophile internationale n'avaient pas été respectés, et en particulier qu'un chien avait été jugé par le fils du propriétaire, ce qui est strictement interdit. Было нарушение международных правил фильтралов, то что собака судилась сыном владельца. Et d'autres irrégularités. И другие там нарушения правил, которые Aussi, à partir de cette année, nous avons changé de jury. Il n'y a pas 2 juges de la même nation dans le jury. И мы изменили правила судейства. Теперь в судейской бригаде не может быть 2 судьи из одной страны. Dans chaque batterie, il n'y aura plus que 2 juges au lieu de 3. В каждой группе, в каждой 2 juges. Pas 3, 2 juges. В каждой судейской бригаде должно быть 2 судьи, не 3, как было ранее. Et je les ai choisis dans une liste avec l'accord des clubs, bien entendu, de telle façon qu'il y ait même des juges de pays qui ne participent pas. C'est-à-dire que cette année, il y aura un juge suisse alors qu'il n'y a pas d'équipe suisse. Mais ça n'est pas important. Я искал судей, конечно, по согласованию с национальными клубами, таким образом, чтобы постарался найти судей, которые из тех стран, чьи команды не участвуют. Например, я вот пригласил швейцарского судью, которого команда Швейцарии не участвует. Aussi, j'espère que le championnat sera le plus honnête possible et que ce sera le meilleur chien et la meilleure équipe qui gagneront. Я надеюсь, что этот чемпионат пройдет наиболее честным, судейство будет наиболее честным и выиграет наиболее достойная собака, которая заслуживает действительно победы. Voilà, donc je considère que la ICEB est très importante parce que c'est vraiment le moment où on peut échanger, faire la connaissance des autres dirigeants des clubs. Et puis même éventuellement dire tiens ce chien m'intéresse, est-ce que je pourrais avoir une saillie ou des choses comme ça. Это вот и также это важно, потому что встречи происходят на уровне руководства клубов и обмен мнений происходит. Например, даже такие ситуации, когда вот мне смотрит вот интересная собака, хотел бы, чтобы мы там повязали там и так далее. Nous aurons bientôt pour cette amicale un site internet qui sera hébergé par le site en langue anglaise du club de l'Épagnols breton. Мы имеем сайты для этих целей, для информирования, которые находятся на сайте Le site de l'AICEB se trouvera dans le site anglais du club de l'Épagnol breton français, puisque le site internet. Voilà. Voilà. Et puis normalement en Grèce, nous avons 2 vice-présidents. Jusqu'à présent, c'était Giuseppe Molinari qui représente la Pologne. On dirait pas avec un nom comme ça. У нас есть 2 вице-президента, один Джузеппе Валинари, который представляет Польшу, хотя по фамилии не скажешь. Итальянец. Ouais, non, Pologne. Не, он поляк, но... Et il vit en Pologne. И живет в Польше. Il vit en Pologne. Зеня Анджела, Украина. Et il va un peu partout, c'est un voyageur. Et l'autre vice-président, pour le moment, c'est l'ancien président du club italien, Gianluca Pasqualetti, mais il ne se représentera pas. Gianluca Pasquale, который вице-президентом является, но он... Non, il ne se représentera pas. Но он не будет больше баллотироваться. Et le président, c'est moi, et nous avons une secrétaire trésorière qui est également française. Mais dans les statuts de la ICEB,
il est obligatoire que le président et le secrétaire soient français. И секретарь француз, соответственно, ну, согласно устава интернационального клуба, президентом должен быть и секретарь, и президент должны быть французами. Parce que c'est une race française et on écoute tout le monde, mais la direction est quand même française. Et il y a un comité avec les vice-présidents et un comité où il y a un bureau dans lequel il y a 7 personnes qu'on réélira en Grèce cette année, puisqu'on renouvelle le bureau tous les 3 ans. В этом году будет очередное голосование, потому что мы обновляем бюро каждые 3 года. Et donc la veille, entre les 2 jours de Filtrial, nous avons une réunion avec tous les représentants des clubs de l'Espagnol breton qui sont présents là, ils sont tous, et on discute, on échange. 2 дня у нас есть заседания всех клубах, нам происходит дискуссия, обмен мнениями. Et j'ai beaucoup de respect pour l'ensemble de ces pays. On ne cherche pas à être des dictateurs et à imposer, mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'il y ait des échanges importants et qui soient positifs avec les autres clubs. Я, конечно, я не являюсь диктатором, но я хочу, чтобы все обмен мнений был в конструктивной манере происходил, и, соответственно, чтобы все это было на пользу. C'est bon? Thank you very much. Здравствуйте, господин президент. Спасибо большое, что согласились ответить на наши вопросы. У меня 2 вопроса следующего характера. Значит, вы вчера посмотрели практически большую часть российских бретонов, российского поголовья. Вот. И как вы можете оценить, какую дать оценку российским бретонам? Это первый вопрос. Вот. Ну, если можно, от 1 до 5. Вот. И второй вопрос. Делали вы оценку на французском языке или для себя, или для организаторов выставки? И могли бы мы получить эти копии для описания, копии описания? Спасибо. Il a posé 2 questions. Donc, la question, hier, vous avez jugé beaucoup de chiens, donc c'est la partie, disons, la plus grande de la population bretonnière de la Russie. Donc, quelle note vous pouvez donner, comment vous pouvez évoluer donc, notre population? C'est la première question, donc peut-être de 5, de 3, 5. Voilà. Et puis d'autres questions, est-ce que vous avez fait des notes en français? Est-ce que vous avez fait la description des chiens en français? Est-ce que vous avez quelque part, est-ce qu'on peut prendre ces notes pour utiliser par exemple dans le magasin, dans le revue? Alors là, il faudra demander à Madame Ekaterina Domogatskaya. Что касается записи и описания, можете спросить у Екатерины Домогатской. Mon épouse, qui est également secrétaire d'exposition en France, a pris les notes en français de tous les chiens, mais elle les a données à Ekaterina. Моя супруга, которая была секретарем ринга, она вела все записи и все описания на французском языке, но она их передала Екатерине. C'est-à-dire que... Да, вторые экземпляры все сдавались секретарю в ринг. Все это лежит, будет... Это можно его получить или ксерокопию или что-то, да? Да, что-то попозже. Мы этот вопрос... Стоп, ответ, 2 вопроса. Да, 2 вопроса. Bon. Alors, la première question. Je vais assez souvent juger dans des pays étrangers, parce que je suis juge international et parce que je suis président de l'amicale. Donc ils aiment bien lorsque je viens chez eux. Я очень часто еду за границу судить, потому что я международный судья, и также являюсь президентом международного клуба, соответственно, очень любят меня приглашать для того, чтобы судить. Et il y a des pays où le niveau de standard est assez élevé, voire très élevé, mais il y a toujours des problèmes d'homogénéité. И, соответственно, есть страны, в которых уровень породы, представителей породы достаточно высок, однако есть проблемы с типичностью, с однотипностью. Par exemple, en Serbie, il y a de très beaux épagnols bretons.
Например, в Сербии есть очень хорошие панель-бретоны. Mais il y en a aussi des très très mauvais. Однако есть и очень-очень плохие. Il n'y a pas d'homogénéité. Нет однотипности. J'ai jugé au mois de juillet de l'année passée en Suède. В июле я судил, в прошлом месяце я судил в Швеции. Et il y avait 70 épagnols bretons. Было 160 эпаньолей. Le niveau était moins bon que celui que j'ai vu hier. Уровень был менее хорош, чем тех собак, которые видел вчера. Parce que en Suède, il y a une tradition qui date de après la Deuxième Guerre mondiale. Потому что в Швеции есть традиция, которая датируется после окончания Второй мировой войны. Et qui est d'acheter une partie des épagnols bretons aux États-Unis d'Amérique. Которая заключается в том, чтобы покупать часть бретонов в Соединенных Штатах. Or, il faut... Британия. USA. Британия, да? Non, aux United States. Aux États-Unis. Там есть Британия и британский панель, разделяются. Dicquelle différence entre panier breton Alors, et Britannia. C'est la même chose. Les Américains veulent pas les appeler épagnols. Donc, leur club, c'est American Britannic Club. Mais le standard est différent du standard FCI. Et je pense que de temps en temps, il y a des mariages avec des races anglaises. Я думаю, что там время от времени допускается к вязкам рас английских Ben, les setter and pointer. Я думаю, что там иногда производят межпородные скрещивания. Aussi, cela change notablement la morphologie. On voit très bien, y compris sur la robe des chiens, s'il y a eu des croisements. Et souvent, le croisement ne se voit pas à la première génération, mais à la 5e, la 6e, la 7e, il y a des gènes qui ressortent. По красам, даже в первых поколениях, может быть, даже этого не видно, но видно в пятом, шестом колене уже видно. Et puis, il y a 100% были какие-то скрещивания. Il y a un autre problème en Suède, c'est que la coupe de la queue est interdite. On n'a pas le droit de couper la queue. Еще есть проблема в том, что в Швеции запрещено купирование хвоста. Aussi, c'est plus difficile à juger des épagnols bretons avec une queue, surtout lorsqu'ils sont en mouvement, parce que la queue se lève, et parfois elle se lève beaucoup trop. И очень сложно судить этих собак, потому что в движении он поднимает, иногда поднимает прям вертикально. En Grèce, j'ai jugé en Grèce l'année passée aussi, la nationale, j'avais 90 épagnols bretons. В Греции я судил Oui. В прошлом году судил в Греции, там было 80 панелей. Et le niveau était comparable au vôtre, c'est-à-dire qu'il y avait des beaux chiens et puis d'autres qui étaient moins bons. Mais, уровень примерно с вами где-то одного уровня, и были хорошие собаки, и красивые собаки были. Alors, si je n'aime pas bien donner des notes, et si je devais donner des notes, je dirais entre 3,5 et 4. Plutôt 3,5. Я бы следовал оценке, я бы сказал, между 3 и 4, скорее, троечка с плюсом. Alors, j'ai vu quelques défauts sur un certain nombre de chiens et je pense que c'est très important. Я вижу некоторые недостатки у некоторых собак, и я думаю, что это очень важно. En particulier, j'ai vu quelques chiens avec des têtes beaucoup trop grosses. Я видел много собак, которые с слишком грубыми, очень грубыми головами. Je ne sais pas si vous allez parfois sur le site internet du club de l'épagnol breton français. Sur la première page de ce site, il y a une photographie de tête d'épagnol breton. C'est la tête idéale. Voilà. Donc j'ai vu des très grosses têtes. J'en ai vu aussi beaucoup en Serbie. Même si c'est un mâle, il ne doit pas avoir une tête disproportionnée avec un crâne très large et des masséters énormes. Если даже кобель, он не должен иметь голову с огромную голову с выпуклыми челюстями.
J'ai vu aussi quelques chiens qui étaient légèrement trop longs, mais Я видел несколько собак, которые были слегка длинноваты. C'est moins grave. Но это менее большая. Bon, les chiens que j'ai distingués, il se trouve que c'était pas d'un élevage, russe. Mais ça arrive souvent dans tous les pays. Par exemple, en Suède, le best of breed, c'était un épagneul breton qui venait d'Allemagne. Ну, это случается, то есть страны, люди заводят собак, например, лучшие представители породы в Швеции была собака, которая была импортирована из Германии. Et le best opposite venait de France. Et le meilleur du sexe opposé. И другая, лучший представитель пород другого пола приехал с Франции, был импортирован. En Grèce, le meilleur chien, c'était un chien serbe. А в Греции лучшей собакой стала сербская собака. Ici, je crois que j'ai vu dans les meilleurs, il y avait un chien qui venait d'Espagne. И среди лучших я видел собак, которая приехала из Испании. Donc, mais c'est très bien. Ce qu'il faut maintenant, et je sais que vous autres Russes, vous êtes des bons éleveurs parce que vous êtes sérieux. Да, что нужно сделать, я думаю, что вы русские хорошие разведенцы, потому что вы серьезные люди. Ce qu'il faudra essayer, c'est de présenter un jour des chiens dont les 3 dernières lignées sont des chiens qui viennent de l'élevage russe. C'est pas des chiens qui viennent d'un pays étranger, mais des chiens qui ont vraiment été produits en Russie. Нужно, чтобы первых, надеюсь, что скоро там первые 2-3 колена, что были произведены в России. Вот, говорить. Mais de toute façon, ne jamais oublier que l'épagneul breton, c'est un chien de chasse. Вы никогда не забывайте, что эпагнеуль бретон – это охотничья собака. C'est pas un chien de show. Это не шоу, это декоративная собака. Et il gagne très rarement dans les best in show. Она очень редко выигрывает best in show. Pourquoi? Parce que sa construction fait qu'il ne peut pas trotter avec l'élégance d'un setter. А потому что она сложена таким образом, что она не может показывать движение. En particulier parce qu'il a un rein très court, et le fait qu'il ait un rein très court, ça limite l'ampleur des... Потому что у него очень короткая позиция, это ограничивает ширину хода, выноса конечности. Mais il est capable de parcourir de grandes distances. On le compare en France un peu au sanglier. Sur le galop. Но, тем не менее, может покрывать большие расстояния, и во Франции часто ее сравнивают с кабанчиком. Et ça, dans le DVD d'ailleurs, on voit un sanglier et un épagneul breton qui galopent. Vous voyez que c'est... Et le sanglier est capable de courir pendant très longtemps et sur de très grandes distances sans être fatigué. Кабан может покрывать большие расстояния очень долго, передвигаться не уставая. Пожалуйста. Одну секунду. Можно мы сделаем перерыв по одной